मंत्री साहब हमारे खेत में पानी ढूक गया, कुछ खाने का कुछ भी नहीं है, रोटी खाने का पैसा भी नहीं है। तू रोटी क्यों खा रहा है? पैसा नहीं है तो भात खा, भात। गो साला बेटा साला वोट मांगते आशीष साला बेटा साला कमेंट तो देखाओ रे একটা ভোট না দিলে তো কি হলো? একটা জন ভোট দেওয়ার জন্য আহে तो ठीक तो भूल देखे कोले चालू फेल लो भूला वो चालू हेलो ना হ্যালো ওকে একটা ভোটের গুণ আমি ওকে কহাটা তো ভুল হয়ে গেল রে। যদি একটা ভোটের গুণ ফেল হয়ে যায় ওকে মানিয়ে উনিয়া ভোটটা নিতেই হবে। জীবনের মধ্যে চলে যায় এ বাবু হুন না এইদিকে বইসা মামলাটা শুন যাই বসো বাবু বসো। বাবু আমার তো ভুলে গেছে ভোটটা দিন আপনি। যখন গিয়েছিলাম ওই যখন তুমি বললা একটা ভোট না দিলেও চলবে, এখন কি করতে এসেছো? বাবু ভুল তো হয়ে গেছে, মাফ করে দেন। ভোটটা দিব কিন্তু এটা লাগবে, এটা কয় টাকা লাগবে? 10,000 টাকা লাগবে, 10,000।